Ponekad me kolege pitaju za savjet kako da reše neki problem. Recimo, kako da u postprodukciji poprave kvalitet zvuka. Ili kako da urade kolor korekciju snimka. Kako ovo, kako ono. Nisam ja nikakav guru i nemam odgovore na sva pitanja. Često i sam moram da istražujem i kopam po internetu kako bi rešio neki problem. Ponekad nešto novo naučim i od kolega. Ali uhvatio sam sebe kako o istim temama pričam sa različitim ljudima. Često me više njih pita istu stvar. To je u stvari bio i razlog i dalo mi motivaciju da napravim ovaj kanal. Kako ne bi u buduće morao da ponavljam iste priče, rešio sam da napravim kratke tutoriale o najčešćim temama za koje je neko tražio moj savjet. E pa dobrodošli na moj kanal, za one koji me ne znaju ja sam Dragan i u ovom videu bavit ćemo se multicamom. Pokazat ću vam kako ja uređujem scene koje su snimljene sa više kamera, a možda i više audio snimača. Kao što znate, ja video uređujem uglavnom u Adobe Premiere, pa samim tim i ovo što ću vam sada pokazati odnosi se naravno na Adobe Premiere. Moram da napomenem da u Premieru isti ili sličan rezultat možete dobiti na različite načine. Odnosno, različiti postupci mogu vas dovesti do istog ili sličnog rezultata. Što se multicama tiče, ja sam isprobao nekoliko načina rada u Premieru i na kraju sam usvojio onaj koji meni najviše paše. I njega ću vam sada i demonstrirati. U stvari, multicam je glavni krivac zašto ja svoje videe uređujem uglavnom u Adobe Premieru. Premiere je u stvari izuzetan program i ja ne želim sada ni da ga hvalim, ni da ga kudim. On se vremenom nametnuo svojim kvalitetom kao jedan od prvih izbora kada govorimo o programima za uređivanje videa. Nažalost, činjenica je da zna ponekad biti malo i nestabilan, posebno posle nekih većih update-a. Radio sam ja i sa drugim programima, ne bih sada sve da ih nabrajam, ali moram da istaknem da je na mene najjači utisak ostavio DaVinci Resolve. Radi se o jednom fantastičnom programu koji je potpuno funkcionalan i u svojoj besplatnoj verziji. DaVinci Resolve je svakako moja preporuka svakome kome treba dobar i besplatan program za uređivanje videa. Ja sam nažalost odustao od DaVincija samo zbog multicama. Po meni je to u DaVinci Resolve malo konfuzno rešeno. Naročito ako radite neke velike projekte sa puno materijala, a kod mene nažalost su uglavnom takvi. Za neke manje projekte i multicam i sve ostalo u DaVinci Resolve je like. Mislim da je sada stvarno krajnje vreme da vam pokažem kako ja uređujem multicam scene u Adobe Premieru, pa da počnemo. Spremajući se za ovaj video, razmišljao sam kako bi bilo najbolje da vam demonstriram rad sa multicam scenama. Rešio sam da to bude u nekim realnim uslovima i zato sam pronašao ovaj neki stari projekat od prošle godine, u pitanju je jedna svadba. Scena koju sad treba da radimo je snimljena sa dve kamere i jednim audio snimačem. Audio snimač je korišten samo da pokupi zvuk sa miksete. Meni je nekako bitan zvuk. Pored kvalitetne i dobre slike volim da mi je besprekoran zvuk. Koliko je moguće u datim okolnostima, naravno. Recimo kada je veselje u restoranu u nekoj sali, volim da pokupim zvuk sa miksete, jer je on naravno mnogo bolji i čistiji, ali ne koristimo samo zvuk sa miksete, moramo ostaviti i ambijentalni zvuk da to bude što prirodnije. Ako je u pitanju recimo venčanje u crkvi, koristimo više snimača, audio snimača, jer je potrebno da ozvučimo i sveštenika i mladence, sve ono što smatramo da je bitno. Znači, bitan mi je zvuk. Ponekad je na svadbi prisutan orkestar sa akustičnim instrumentima i to volim da ozvučim koliko je moguće bolje. Nekad su tu u pitanju tamburaši, nekad su trubači, ali bitno mi je da pokupim što je moguće kvalitetniji zvuk.
Ova svadba je već, odnosno ovaj projekat je već izmontiran, ja sam ga malo prilagodio da bi vam jasnije pokazao o čemu se radi. Naravno, prvo što ćemo uraditi je da spustimo na timeline snimke koje ćemo koristiti u ovoj sceni. U pitanju su znači dve kamere, spustimo na timeline snimak sa jedne kamere, zatim snimak sa druge kamere i snimak sa audio snimača, odnosno snimak sa miksete. Sljedeća stvar koju treba uraditi je da selektujemo sve ove snimke, i audio i video snimke, i da ih sinhronizujemo. A to ćemo uraditi tako što ćemo da kliknemo desnim klikom na audio, na bilo koju audio traku, i iz menija izaberemo Synchronize. Ovdje nas pita koji način sinhronizacije ćemo da upotrebimo. Čini mi se da je po defaultu čekirano Clip Start, nisam siguran, ali bitno je da izaberete, odnosno da čekirate ovo radio dugme audio i pritisnete OK, naravno, sačekate da Premiere izvrši sinhronizaciju. Premiere je sada uradio sinhronizaciju ovih snimaka. Znači i audio i video snimke sve je sinhronizovao. Sljedeća stvar koju ja volim da uradim, nije obavezna, ali ja više volim da odlinkujem audio i video sa ovih snimaka. Znači kliknem desnim klikom na bilo koji od ovih videa ili audija i izaberem opciju Unlink. Pošto su ova dva video snimka urađena sa dve veoma različite kamere, ja ću sada da uradim kolorizaciju. Inače, kada snimam sa istim kamerama, kolorizaciju snimaka radim kasnije. Međutim, ova dva snimka su urađena sa dve veoma različite kamere i bilo bi mi mnogo teže da kasnije radim kolorizaciju. Zato ću ja odmah da uradim kolorizaciju kako bi mi posle bilo lakše da obrađujem ove snimke. Neću vam ovog puta pokazivati kako radim kolorizaciju jer imam sačuvan preset. U nekom od narednih videa pozabavit ćemo se kolorizacijom i gradingom video snimaka, pa ćemo detaljnije pričati o tome. Ovaj put ću samo da primenim preset koji već imam sačuvan. Dobro, sada smo ova dva snimka malo kolorisali. Više sam uradio da liče jedan na drugi, pošto su veoma različite kamere i bilo mi je bitno da ti snimci ne budu toliko različiti. Sljedeća stvar koju treba uraditi jeste da selektujemo ova dva video snimka, kliknemo desnim klikom na njih i izaberemo opciju Nest. Znači pravimo jednu nested sekvencu. Možemo dati naziv ovoj sekvenciji, ja uvijek ostavim ovako po defaultu jer nije mi bitan naziv, samo ću da kliknem na OK i dobili smo znači jednu nested sekvencu. Sljedeća stvar koju radim jeste audio. Želim da mi dominira zvuk sa miksete, ali želim da imam i ambijentalnog tona. Pošto sam već radio sa ovim kamerama i iz nekog iskustva znam da audio ton u ovakvim uslovima treba da spustim na -12 decibela. To radim tako što selektujem oba ili mogu jedan po jedan, ali lakše mi da selektujem odmah oba audija, kliknem desnim klikom i biramo audio gain. Znači audio gain stavljam na -12. Možda u nekim situacijama ne bude uvijek -12, nekad bude -10, -8, ali u ovoj situaciji znam da mi odgovara -12 decibela. Sada ću vam pustiti ovaj snimak, pa ćete vi pokušati da uočite razliku. Prvo ću vam pustiti zvuk sa miksete. Znači, sada ide samo zvuk sa miksete. Sada ćemo pustiti ton sa jedne kamere i sa druge.
Sada ćete čuti samo zvuk sa kamera bez miksera. Znači, bitan mi je zvuk sa miksete jer je čist, jasan, sve se lepo razume, ali volim da imam i ambijentalnog zvuka, kada neko plješće pored kamere, kada neko udara onaj def, da se to čuje. Kada neko nešto kaže, da se čuje, ali da bude prilično tiho. Sada nam ostaje još da krenemo sa uređivanjem multicam scene. Pre nego što počnemo, neophodno je da kliknemo desnim klikom na ovu nested sekvencu, izaberemo Multicamera Enable. Zatim treba da aktiviramo Multicam prozor. Ikonu za Multicam sam ja već postavio davno nekad ovdje, ona je po defaultu skrivena. I ako niste koristili Multicam, verovatno je nemate na ovom mjestu. Da bi je aktivirali, da bi je postavili na ovo mjesto, morate da kliknete na ovaj plus ovdje, izaberete, to je ta ikona Multicam, kliknete na nju i spustite je na željenu poziciju. Kada završite, kliknete na OK i ta ikona će vam u buduće stajati na ovoj traci, na mjestu koje ste joj vi dodelili. Znači, sada je potrebno da aktiviramo Multicam prozor, odnosno da kliknemo na ovo Multicam dugme i vidimo sada oba izvora, znači vidimo snimke sa obe kamere. Vidimo da nam je trenutno selektovan, odnosno aktivan ovaj lijevi snimak. Ako želimo da aktiviramo ovaj desni, dovoljno je da kliknemo na njega i vidimo da se selekcija, ova žuta selekcija, pojavila na ovom desnom snimku. Ali hajde da vam pokažem u realnom radu kako to izgleda. Prvo ću malo da zoomiram da mi je lakše raditi. Odrezat ću kraj prethodne pesme, izbrisati i interesantniji mi je ovaj lijevi snimak, zato ću njega selektovati. Znači, sada mi je aktivan ovaj lijevi snimak, odnosno ova lijeva kamera i to je snimak koji će biti snimljen. Pustimo play. Kada želimo da pređemo na drugi snimak, na drugu kameru, znači kliknemo samo na taj snimak. Hajde sada da vidimo šta smo uradili, pustit ćemo ovaj snimak iz početka. Prebacit ćemo se na ovaj veći prozor kako bi nam slika bila malo veća i jasnija. Ja sad ovdje imam jedan problem, prilično kasno sam prešao na drugu kameru, trebalo je to uraditi ranije, negdje otprilike ovdje. Evo ovdje je to trebalo uraditi, a najlakše ću to popraviti tako što ću među ovim alatima izabrati Rolling Edit Tool. On se u stvari nalazi ovdje. Evo ga, ovaj Rolling Edit Tool. Ja inače do njega dođem mnogo brže tako što na tastaturi pritisnem taster N i odmah mi se aktivira Rolling Edit Tool. Da bi brže radili u Premieru, bilo bi dobro da naučite što više prečica, makar za one alate koje najčešće koristite. Kada radim sa Multicamom, ovaj Rolling Edit Tool često koristim i zato je dobro znati da je prečica do tog alata N. Već smo rekli da je prelaz sa jedne kamere na drugu trebalo napraviti ovdje.
Zato ćemo Roll in Edit Tool staviti na mjesto ovog reza i pomeriti na mjesto koje nam paše. Kada pustimo sada i sada smo popravili ovu grešku. Znači ovaj Roll in Edit Tool dosta koristimo kada radimo sa multicam scenom. Ne bi bilo loše kad radite prebacivanje sa jednog kadra na drugi, znači sa jedne kamere na drugu, da to bude u nekom ritmu muzike, odnosno u nekom taktu, da ima nekog smisla, da ne bude čisto onako bez veze prebacivanje s jednog kadra na drugi. Ovo su neke osnovne stvari koje su vam potrebne za uređivanje multicam scena. Naravno nećemo sad montirati celu scenu, trajalo bi to sigurno nekih možda 13-15 minuta, ne znam ni sam tačno. Potrebno je naravno ovaj snimak sada sastaviti sa prethodnim, staviti tranziciju i da vidimo kako to sada izgleda. I to bi bilo sve od mene, bar što se tiče multicama, odnosno uređivanja multicam scena. Ja sam se trudio da budem jasan i koncizan koliko ja to mogu. Sigurno sam nešto i zaboravio da spomenem, ako imate neke pitanja pitajte. Nadam se da će ovo nekome biti korisno. Ako vam se svidjelo može like, može i subscribe. A do nekog novog susreta sa vama, doviđenja.